Wake up! Wake up! Wake up! Wake up, wake up, it's time to rise and sing the praise of Jesus. Hallelujah, hallelujah. It's time to rise, to sing, to shout, to bring him all your heart. He'll do the bigger part if you will only make a start. Maayong adlaw sa tanan. Welcome liwat sa aton nga special edition sang aton nga inspirational devotional nga ginatiguluhan The 7 Minutes with God. Ini man gihapon ang inyo nga online evangelist Brother Noy Gonzaga kag ini ang summary sang aton nga Sabbath School Lesson Quarterly, Ilonggo o kon Hiligaynon version. Ini leksyon para sa July 17 hasta 23, 2021 kag may ara siya sang title nga The Cost of Rest o kon ang presyo sang kapahuwayan. Para sa aton nga opening point. Sa sini nga semana, pagatun-an naton ang isa kadako nga paradox sa kalibutan sang mga relihiyoso. Kag ini amo ang paradox o kon ang makatilingala nga mga bagay nga amo ang presyo sang kapahuwayan. Sino ayhan ang nagahuna-huna nga maabot ang tiyempo nga ang kapahuwayan may ara na iya sang presyo. Kag hindi lang basta presyo, apang perti ka mahal nga presyo para lang ini matuman kag matabo. Ang makatilingala kay sang mga nagliligad nga mga panahon, ang mga tawo hindi gusto sang kahipusan kag ang ilay nga gusto ang muang maggahod kag masadya nga palibot o kun kalibutan. Pero subong, gabayad na kita sang madako nga mga presyo para lang makakadto sa lugar kung diin wala sang gahod kag wala sang gahod o kun ang aton nga kapalibutan malinong. Sang una, gusto sang tanan nga may ara gi dapat sang internet access o kun malabot man lang sang wifi. Pero subong, garenta na kita sang mga lugar nga hindi malabot sang signal sang internet kag wala sang wifi para nga kita makapatawhay kag diskonektado sa mga masalimuot nga mga butang sang kalibutan. Oo mga utod, ang presyo sang modernisasyon, ang presyo sang teknolohiya, kag ang presyo sang mga kinalibutanon nga mga butang amo ang nagabawal sa aton nga maeksperiensyahan ang kompleto kag matuod-tuod nga kapahuwayan. Ini nga mga bagay magatugas ang sinyales sang wala kapahuwayan kag kung ini magpadayon mabudlayan na kita magpangita sang kapahuwayan kag ini mangin mahal na kag mataas nga lalabuton. Gani mga hinigugma, magakadto na kita sa aton teksto sang pagpamalandong. Ini makita sa Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Tugahi Ginoo sang matinlo nga tagipusoon ako. Para nga ako mangin konektado liwat kag ang espiritu nga ara sa akon mangin makusog. Salmo 51:10. Sa hindi pa kita magpadayon mga hinigugma, aton ana iduko ang aton nga mga ulo para sa pagpangamuyo. Amay namon nga yara sa mga langit, Ginoo sa siningat tinion. Kami nagapangayo sang imo balaan nga presensya, sang imo pagiya, subong kami magatuon sa mga masalimuot nga mga bagay sa amon nga pagtuo. Ginoo ang imo presensya, magalain gid sang tanan, magapabag-o sang tanan, kag ini magahatag sa amon sang pag-itsyende nga wala pa namon maagyan. Amon ini tanan ginapangayo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Ang mga tawo gintuga nga may provisyon sang pagpahuway. Kag ang tanan nga parte sang aton kalawasan maskin atong mga halos wala gauntat sang obra katulad na lang sang baga kag sang kurason may ara sang proseso sang pagpahuway o kung may ara sila sang ginahimo para makapahuway sila. Kung makompromiso ang pagpahuway, ang aton nga lawas doble ang kayod kag ini magaresulta sa pagkakapoy sang aton kalawasan kag ini magaresulta sa uli sa pagbasakit o kung pagkadula sang kapasidad sa pag-ubra o kung sa paggiho.
Amoy na ang rason nga ang pahuway mga hinigugma dapat gid i-prioritize maskin ang presyo sinini mataas na kaayo kag may kabudlayan ini labuton apang kinanglan gid gyapon labuton. Gani, maghahatag kita sang 5 ka importante nga punto na hanungod sa kapahuwayan nga ginmensyonar diri sa aton iya nga leksyon. Ang 5 ka importante nga punto sa aton leksyon mga hinigugma. Una, ang pahuway ginahimo lang kung kita kapoy o kung inigid ang aton nga oras ang pagpahuway or this is our routine. Kay kung aton pilito ng aton kaugalingon nga magpahuway maskin wala sang rason nga apiliton ini, madako ang tsansa nga kita magahimo sa mga bagay nga hindi maayo. Panumduma, ang pagpahuway sa tiyempo nga hindi inogpahuway nagatugas ang restlessness o kung walay kapahuwayan. Ang hindi naman iya pagpahuway sa mga panahon nga kinanglan na ang pahuway, nagatuga iya sang lethargy o kun pagpalangluya. Ikadua, ang mga tawo nga nakahimo sang sala, nagbawal sang ilang nga mga kaugalingon nga makapahuway. Diwaton ko na ha, ang mga tawo nga nakahimo kang nagpili sa paghimo sang sala, nagbawal sang ilang mga kaugalingon para makapahuway. Kag ini nagakatabo kung hindi nila mahangpan kag mabaton ang mga nahimo nila nga sala. Sa kabaliktaran, sila pagani nagpatong-patong sang ilang nga mga sala sa paminsaron nga matakpan nila ang iban nila nga mga sala kag sa padayon nga paghimo sini basi pa lang masugata nila ang matuod-tuod nga kapahuwayan pero ini hindi matabo mga hinigugma. Kabalo kita lalo na kung wala sa matuod-tuod nga pagbaton sang kasaypanan kag pagrepent sa mga sala nga ila ginbuhat. Dumduma mga utod, ang konsyensya isa kadako nga abala sa aton nga kagustuhan nga makapahuway sa matuod-tuod kung ang aton intindihon hindi na pagsulbara ang mga sala. Buot ko sing ganun mga hinigugma, ang konsensya madako nga sa gabal sa pagpahuway kung kita hindi magbaton kag magpangayo pasensya sa aton mga sala. No? Kung aton gid iniintindihon, hindi na pagsulbara ang or hindi na pag-isulbar ang sayop sa isa pa kasayop kay ginapadako mo lang ang mga responsibilidad sa pagsulbar sang nagadamo pagid ng mga kasaypanan. Sa English, aton in ginahambal, an error does not solve another error. It only makes it more complicated. Punto ikatatlo, mga hinigugma. Ang Diyos nun nga kapahuwayan, hindi automatic nga kung inimatabo, mapanas tayo ng aton yung mga kasalanan. Hindi amoy na ang punto. Kinanglan gidya naton ang tuson ang mga konsekwensya sang sala kay iniparti sang assurance na kita hindi na maghimo sining mga kasaypanan liwat tungod kay magabawal sa aton ang mga naeksperyensyahan naton nga mga konsekwensya. Ang matuod-tuod nga essence sang kapahuwayan kung ang istoryahan ang human soul, ini hindi ang pagpanas ng mga sala, pero ini amo ang renewal of faith kag ang connection sa Ginoo. Ang konsekwensya sa aton nga mga sala magiging pahanumdom lamang na kita hindi naliwat magaliko palayo sa Ginoo. Ikaapat, imposible nga kita makaangkon sa matuod-tuod nga kapahuwayan kung ang balaan nga espiritu wala sa aton. Imposible gina mga hinigugma. Kaangay man ini sa physical nga panglawason naton nga maskin wala kita iya gagiho apang ang aton konsensya may nagadisturbo, imposible man gihapon nga matabo ang matuod-tuod nga kapahuwayan. Panumduma mga utod, kung ang balaan nga espiritu wala sa aton, buot sing ganon ang espiritu sang yawa amo ang ara sa aton kay duwa man lang na. Panumduma man nga ang physical rest nagadepende man sa mental rest. Ini sila nga duwa hindi gid pwede isiparar. Ikalima, kag ulihi nga punto. Ang pagpangayo sang kapatawaran para sa aton nga mga sala amo ang pinakamaayo nga buluhaton para nga maagom naton ang Diyos non nga kapahuwayan. Pero ini nagakinahanglan sang pagbaton sang aton nga mga sala kag pagrepent nga aton ini nga ginhimo. Okay? Kung sa English pa,
There is no use repenting or asking forgiveness if we do not accept or recognize our own sins. Kung hindi naton mahangpan nga kita may sala, hindi gid kita maka-eksperyensya sang kapahuwayan nga kapahuwayan nga yara kay Kristo kag kapahuwayan sang panghuna-huna. Panumduma ang pagpangayo sang pasaylo isa ka sinyales sang pagpakumbaba kag pagbaton sang mga nakahimo sini or sang aton nga mismo nahimo. Kung ang isa ka tawo nakarecognize sang iya nga mga kasaypanan kag sila magahimo na sang pamaagi nga ini masolusyonan, ini nga mga bagay hindi na halos matabo sa future. Imposible mga utod mangayo sang pasaylo kung wala kita kabalo o kung aton ginapanghinwala ang aton nga mga sala. Karon, ato na lantawon ang leksyon sa praktikal nga plastada. Diri, naga-focus kita iya sa istorya ni Haring David, kag aton lantawon ang mga punto nga importante mahangpan kung ang istoryahan ang presyo sang kapahuwayan ilabi na gid sa eksperyensya ni Haring David, isa sa mga pinakamatutom kag pinakalapit nga hari sa Ginoo, kag dira pa gani naghalin ang lahi sang Ginoo sa linyada ni David. Punto numero 1. Si David nagpahuway samtang ang iya nga mga katawan ara sa gyera, okay? Nga upod ang arka sang Dios. So may sala diri mga hinigugma. Nga ang leader gapahuway samtang ang mga katawhan nagapadayon sa pakipaglaban. Kung aton hangpon, ang mga lideres sa mga tribo wala gapahuway kung may ara sang gyera nga gapadayon nga nagakatabo. Siya ang ginaturing nga champion strategist ang mapagidgani tani ang rason kung nga siya dapat ara sa lugar sang gyera kay ang iya nga plano kinanglan para nga magdaog ang ila nga tribo. His strategies are very important. Aton maintindihan nga ang pagpahuway nga ginangko ni Haring David diri hindi pahuway or ini isa ka pahuway na hindi dapat ginhimo tungod kay kung magpahuway ang hindi kapoy o kung ang wala sang rason, siya lamang magahimo sang mga hindi amo nga pwede pagid halinan sang sala. Punto numero 2. Si David nagpahuway sa mga panahon na hindi siya kapoy kag hindi niya schedule magpahuway. Gani may nakita diri nga paguba sang iya nga routine. Kay may ara gid sang hindi manami nga tuyo si David amo niyang guba yang iya nga routine. Okay? Sa normal nga hitabo, ang isa ka tawo nga hindi kapoy kag imo puguson sa pagpahuway, hindi gid gihapon ini makapahuway, lalo lang nga magiging restless ini nga tinuga pag mangita sa mga kuti-kutihon, katulad na lang sa mga cellphone subo nga mga tinion kag iban pa nga mga butang. Sa kaso ni Haring David, siya wala nakatulog kag namintana kag didto nakita niya ang hublas nga lawas ni Bathsheba nga nagapaligo. Didto na nagsugod ang tanan nga kasaypanan. Punto numero 3. Si David nakakita sang bagay nga nakaapekto sang iya moralidad. Inigani among hublas nga lawas ni Bathsheba kag ang iya paminsaron samtang iya ini ginalantaw. Pero kaysa magdangop sa Ginoo para mangayo sang pasaylo kag makabulig patadlong sang iya panghuna-huna para nga siya makapahuway man gid, siya ya lalo pagid nga gindugangan ang iya nga palasanon subo nga siya naghulid kay Bathsheba nga may ara na iya sang bana. Ang aton punto diri, hindi naton masulbar ang problema sang isa pagid ka problema kag kung amo ini ang aton direksyon, wala sang kapahuwayan nga matabo. Kag padayon ang mahal nga presyo sini. Punto numero 4. Pagkatapos matabo sang imoralidad ni David, wala man gihapon nag-abot ang iya panghuna-una nga magdangop na sa Dios apang padayon ang iya kamalautan kag ginpatawag pa si Uriah kag inigin butang sa sitwasyon sa gera nga madako ang posibilidad sang kamatayon maskin ini isa sa pinakamaayo nga general nga may ara siya. Kag napatay gid man si Uriah. Sa sini nga punto, patong-patong na ang ginahimo ni David para nga makita ang kapahuwayan sa iya nga perception. Apang sang wala na siya may malikuan, na dumduman niya nga ara lang sa Dios ang matuod-tuod nga kapahuwayan.
Karon mga hinigugma, lantawon ta ang eksperyensya ni David bilang ikalima kag ulihi nga punto. Ang eksperyensya ni David subong isa ka pinakamaalam nga tawo nga nagsunod kay Kristo or isa sa pinakamaalam nga nagsunod kay Kristo. Nag-ara pa gani sa iya lahi ang linyada ni Kristo kung aton gid nga lantawon sa Biblia. Pero aton gihapon makita ang iya nga struggles sa pag-atubang sa mga temptasyon nga nagresulta sa impossibility nga matabo pa ang kapahuwayan sa iya. Amo ini ang rason kung nga mataas ang presyo sang matuod-tuod nga kapahuwayan mga hinigugma. Tungod kay madamo man ang temptasyon nga pwede magbawal sini. Di mga abyan, kung nabudlayan si David, kita paayhan siguro mas doble or triple ang aton nga mabatsyagan nga kabudlay sa aton nga panahon subong. Aton na lantawon ang aplikasyon sini nga leksyon sa aton nga panginabuhi. Pareho kay David, kita tanan madamo ang oportunidad nga maghimo sang insakto, kay amulang gid ina ang mangin rason para nga wala kita sa mga palasanon para nga ang aton mga kalag makapahuway. Pero sa kumon nga mga nagakatabo ang aton ginabaliwala or aton ginabaliwala ini nga mga oportunidad kag ginauna naton ang pangkaugalingon nga kagustuhan kaysa kung ano ang tama. We prioritize selfishness over what is right. Pareho kay David, ang Ginoo nagahatag sa alternatibo nga kita maka-express ang aton nga repentance para sa aton nga mga sala kag makabuhi sang bag-o nga kinabuhi kaupod si Kristo. Pero mas ginapili gihapon sang tawo nga magtabid sa sala nga ara gid sa kalibutanon nga excitement kag lawas no nga kalipay sa paghimo sang mga sala diri iya sa kalibutan. Isa ka butang nga manginbudlay sa tawo nga magpalayo sa sala ining mga kalibutanon nga temptasyon nga mangin likawan para nga makita naton ang matuod nga kapahuwayan kag kalipayan nga ara lamang kay Kristo. Huo mga hinigugma, isa ka detour ang paghimo sang sala sang aton nga attention nga dapat yara lamang sa Ginoo. Pareho kay David, kita permi nagapaminsal nga pwede talang remedyohan ang sala sang isa pa kasala, pero sa katapusan mabatsyagan talang nga nagadoble, nagatriple ang aton nga mga palasanon. Kay kung tani nangayo na lang kita kapatawaran sa Ginoo sa una pa lang nga sala, wala na tani nagtumpok ini tanan. Masami, ginakapul-kapulan ta ang mga sala naton kay abi naton matago naton ini sa Ginoo apang ang aton masaksihan nga basta may ara sang presensya sang tinago nga sala, wala gid sang matuod-tuod nga kapahuwayan kag padayon ang kamahalon ang presyo nga mataas sang kapahuwayan kung amo ini ang aton nga pamatasan. Mga hinigugma, aton na tagaan sang maintindihan nga konklusyon ang aton iya nga leksyon sa sini nga semana nga may titulo nga The Cost of Rest, ukon ang presyo sang kapahuwayan. Ang madalag ko kag maggagmay nga sala, ang mga isahanon kag tinumpok nga sala, ang mga kitaon kag tinago nga sala, tanan ini sila sala lang gihapon. Sa una pa lang nga tiyempo nga kita makasala na, ang aton buluhaton amo ang mangayo dayon sang pasaylo kag magpalapit sa Ginoo para nga mapabaskog liwat ang aton nga commitment kag renewal sang aton nga pagtuo sa iya. Panumduma, wala sang kapahuwayan kung indi kompleto ang aton kahilwayan sa sala. Kung indi naton ituad sa Dios kag tagaan sang repentance ang mga dalal-o naton sa kinabuhi, indi gid kita maka-eksperyensya sang matuod-tuod kag Dios non nga kapahuwayan. Ang aton nga memory text, liwaton naton mga hinigugma, Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit in me. Ginoo, ituga sa akon ang matinlo nga tagipusoon. Kag Ginoo, tagai ako sang kabaskog para nga akon ikonekta liwat ang akon nga espiritu sa imo, ang akon nga kabuhi sa imo.
Mga hinigugma nga mga utod, ang aton teksto sa pagpamalandong, klaro ang ginhatag nga punto nga kung kita may matinlo nga tagipusoon, hapos kita makakonekta liwat sa Ginoo, pinaagi sa aton nga pagtuo, kag ang buot sing ganon, wala kita sa mga kabug-atan nga mga dalalon, gani sigurado ang aton kapahuwayan sa Ginoo. Kung ini matabo, ini mangin mabudlay kag mahal or hindi mangin mabudlay kag mahal ang aton kapahuwayan sa sining kalibutan. Basta ara ang Ginoo, ang kapahuwayan libre, ang kapahuwayan Diyos nun. Mga abyan, diri natapos ang aton nga summary sang aton nga leksyon sa eskwela sabatika, leksyon numero 4, Ilonggo or Hiligaynon version na may titulo nga ang presyo sang kapahuwayan. Updi nyo liwat, ako sa sunod nga pag-summarize ang aton nga leksyon sa eskwela sabatika. Kag tani kita naman mga lipay sa pag-intindi sang mga gusto sang Dios ipaitsindi sa aton. Maayong adlaw sa inyo tanan. Wake up, wake up. It's time to rise and sing the praise of Jesus. Hallelujah, hallelujah. It's time to rise, to sing, to shout, to bring. Wake up! Wake up!